तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। नमस्कार, अमृतबाणी चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। श्री श्री ठाकुर मा और स्वामीजीर रातुल चरणे शतकोटी प्रणाम जानिए शुरू करछि आमादेर आजकेर पाठ। 1885 मार्च रामानुज ओ विशिष्टाद्वैतवाद। श्रीरामकृष्ण आबार दुथाक ना नामले कथा कइते पारि ना। वेदान्त शंकर जा बुझिয়েছেন ताओ आछे, आबार रामानुजेर विशिष्टाद्वैतवादও आछे। नरेंद्र विशिष्टाद्वैतवाद की? श्रीरामकृष्ण नरेंद्रके विशिष्टाद्वैतवाद आछे रामानुजेर मत कि ना जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म सब जड़िए एकटी। जेमन एकटी बेल, खोसा आलादा, बीज आलादा और श्वास आलादा एकजन करेछिल। बेलटी कत ओजने जानबार दरकार हयेछिल, एखन श्वास ओजन करले कि बेलेर ओजन पावा जाय? खोला बिची श्वास सब एकसंगे ओजन करते हबे। प्रथमे खोला नय, बिची नय, श्वासटी सार पदार्थ बोले बोध हय। तारपर विचार करे देखे जेई बस्तु श्वास सेई बस्तुरই खोला और बिची। आगे नेति नेति करे जेते हय। जीव नेति, जगत नेति, এই রূপ বিচার করতে হয়। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয় যার শ্বাস তারই খোলা বিচি, যা থেকে ব্রহ্ম বলছো তাই থেকেই জীব জগৎ, তারই নিত্য, তারই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন জীব জগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম, এরই নাম विशिष्टाद्वैतवाद। षोडश परिच्छेद ईश्वर दर्शन, गॉड विजन, अवतार प्रत्यक्ष सिद्ध। श्रीरामकृष्ण मास्टारेर प्रति आमी ताई देखছি साक्षाৎ আর কি বিচার করব। আমি দেখছি তিনি সব হয়েছেন, তিনি জীব ও জগৎ হয়েছেন। তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বললে হবে? মুখে বললে হবে না। এই আমি দেখছি তিনিই সব হয়েছেন, তার কৃপায় চৈতন্য লাভ করা যায়। চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়। মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভালো লাগে না, বিষয় কথা শুনলে কষ্ট হয়। আজকের পাঠ এই পর্যন্তই। নমস্কার। কথামৃতের সুধাধারার সাথে শ্রী শ্রী ঠাকুর মা ও স্বামীজির অনুধ্যানের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।